ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचंद्रो देवता, सीता इति बीजं, हनुमानिति शक्तिः। हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगदलक्ष्मण महाकपिसैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत्। एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं
दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छन्दो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकम् ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकम् तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनिर्मृत्युञ्जय स्तोत्रम् ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकाल मृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम् शनिमन्त्र प्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतां श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्निविन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्महाग्रं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयसे ब्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोऽश्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्ज्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं
भैरवाय नमस्तथा आषाढ़ं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगम्ने सद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च अथ श्री पितृस्तोत्रं रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टं लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येव तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रेर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजान्यस्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवलो कद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्च्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवनागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्दि देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून्
पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्तः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनाभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो येर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च त्रिप्रिये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरेरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो काव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतोर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरां तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा तिर्नाशनन्तो त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणां मम रेषपूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वात्ता वर्हिसदम् आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् तथा बर्हिषदः पान्तु याम्यां मे पितरः सदा प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः रक्ष्यो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्ष्यां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वगुराराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृदभूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्धः षडिमे ते गणः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणः पञ्च तथैवेते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मादाहितात्। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानिति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खगराट्
क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयन्त्रतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकण्ठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिः
जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः। ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छंदो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकम् ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकाल मृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम् शनिमन्त्र प्रभेदाय तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतां। श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्निविन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्मह अग्रं न्यसेत् हृदयं न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेर्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने ब्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वैदुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोऽश्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्ज्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते
जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगम्ने सद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च अथ श्री पितृस्तोत्रम् रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताम् देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टं लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येव तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रेर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजान्यस्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवलो कद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्नाख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवनागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्दि देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्तः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो येर्
गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेग्नौ हविषा च त्रिप्रिये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरेरभीष्टैः कृष्णे स्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तो काव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतोर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा तिर्नाशनन्तो त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणां मम रेष पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वात्ता वर्हिसदम् आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशां तथा बर्हिषदः पान्तु याम्यां मे पितरः सदा प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः रक्ष्यो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्ष्यां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वगुराराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृदभूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः करता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्धः षडिमे ते गणः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्त ते च गणः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणः पञ्च तथैवेते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मादाहितात्। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानिति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय
फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमान मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय वं 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 वषट स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय फं 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 फट स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राणरक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः। ओम अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप छंदो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ओम महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डी शरचापहस्तः
शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतां श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्मह अग्रं न्यसेत् हृदयं न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेर्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने ब्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वैदुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोऽश्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्ज्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे
मृगम्ने सद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताम् देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैः रूपहारैरनुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमात्यन्तिकीं पराम्। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टं लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यताहारैस्तपो निर्धूतकल्मषैः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् छाद्यै राजान्यस्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवलो कद्वयफलप्रदान्। नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् छाद्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृत्स्नं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितॄन् छाद्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा। नमस्येऽहं पितॄन् छाद्यैरर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवनागैः कामानभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितृच्छाद्यैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्वितैः। पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्दि देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तु मयोपनीतम्। पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून्। पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्तः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि। सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो येर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु। येषां हुतेऽग्नौ हविषा च त्रिप्रिये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो। काव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां
तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतोर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा तिर्नाशनन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणां मम रेष पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वात्ता वर्हिषद आज्यपाः सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशां तथा बर्हिषदः पान्तु याम्यां मे पितरः सदा प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः रक्ष्यो भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्ष्यां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वगुराराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृदभूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः करता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्धः षडिमे ते गणः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्त ते च गणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणः पञ्च तथैवेते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात्।